Look, I think he's one of Pakistan's. বাবর আজম পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া সেরা ব্যাটারদের একজন। তাকে রানে দেখতে পাওয়া সবসময় দারুণ ব্যাপার। রান পেলে আত্মবিশ্বাসও থাকে। সে ফর্মে আছে, রান পাচ্ছে, এটা দারুণ ব্যাপার। আশা করি টেস্টেও পিএসএল এর মতোই রান পাবে। It's a very good sign that he's coming with a lot of runs in his account. So we're looking forward to Babar sort of replicating those performances that he had in the PSL in these test matches also. I think if we look at the new setup, আমরা যাদের সাথে খেলেছি তারাই এখন কোচ। সরফরাজ ভাই অধিনায়ক ছিলেন, উনার নেতৃত্বে খেলেছি। আসাদ শফিক ভাইও অন্যতম সেরা ব্যাটার ছিলেন যখন কিনা আমার কেরিয়ারের মাত্র শুরু। তার নেতৃত্বেও খেলেছি। তাদের সবাইকে খুব ভালোভাবে জানি, তারাও আমাদের ব্যাপারে ভালো জানেন। নতুন কিছু মনে হচ্ছে না, তারা জানেন কিভাবে আমাদের থেকে সেরা ফলাফলটা বের করে আনতে হবে। domestic cricket with and also played under his coaching. So we're very fortunate that we have people that we've played with that we know very well, and even when they were players, they were our leaders, all three of them, and I think they know the group very well. And for us, it doesn't feel something new. It feels like we're with people that we know and people that know the best side of us and how to get the best results out of us. I don't think with our side we associate any word that's related to revenge. প্রতিশোধ নিয়ে ভাবতে চাই না। তারা আমাদের যেভাবে টি-20-তে হারিয়েছে, বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। ওরা অবশ্যই এই কন্ডিশনে ভালো, তবে ভালো খেলেই জিতেছে। আমরা জানি তাদের শক্তিমত্তার ব্যাপারে। মুলতানে 26 রানে 6 উইকেট হারিয়েও তারা ম্যাচ জিতেছিল। আমরা কাউকে হালকাভাবে নিব না, আবার প্রতিশোধের কথাটাও ভাবছি না। ভালো খেলে জিততে চাই, ভালো ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলতে চাই। 6 for 6. They managed to fight their way back and win the test match. So we're not going to take any opposition lightly. We're not going to look for the word revenge. For us, what's important is our process and how we play the game. And the desire for us is when we get into winning positions, we want to be the side that finishes games off and plays a good brand of cricket. Look, I think they have their own strengths. বাংলাদেশের শক্তি বাংলাদেশের, আমাদের শক্তি আমাদের। আমরা শুধু আমাদের নিয়েই ভাবতে পারি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি মনে করি আমাদের 16 জনের ভারসাম্যপূর্ণ একটা স্কোয়াড আছে যারা এই কন্ডিশনেও খেলেছে। দল নিয়ে আমরা খুশি। 10 দিন ভালো খেলতে চাই, সেরা ক্রিকেট খেলতে চাই, জিততে চাই সিরিজটা। Squad that can sort of play in most conditions. So we're very happy with the squad that we have, and now it's about playing 10 days of good cricket, and hopefully whoever plays the best cricket will end up winning the series. I've been involved in 2 series before. আমি বাংলাদেশের বিপক্ষে 2টো সিরিজ খেলেছি। একটা ম্যাচ ছিল 1 ম্যাচের সিরিজ রাওয়ালপিন্ডিতে, এরপর খেলি 2 বছর আগে। এখন প্রায় একই দল, খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং স্কিলফুল। স্পিন বোলিং বা পেস খুবই শক্তিশালী। আমরা এই চ্যালেঞ্জটাই পছন্দ করি। ভালো ও কঠিন দলের বিপক্ষে খেলতেই আমরা পছন্দ করি। Skillful, they're covered in all departments, whether that's batting, pace bowling or spin bowling. So we're excited and we like challenges. We like playing teams that are good in their conditions, that are difficult to face, and for us there's an opportunity to match our skills and hopefully come out on top. I think the most important thing is being present. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বর্তমান সময়টা। আমরা এখন বাংলাদেশে আছি, বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলছি। এটা একই সাথে চ্যালেঞ্জিং একটা সিরিজ। আমরা এত দূর ভাবতে চাই না, ধাপে ধাপে এগোতে চাই। কাল আগে শুরু করা যাক ভালো খেলে। যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারি, বড় স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। সবারই তো ফাইনাল খেলার স্বপ্ন থাকে। এখন আমাদের পূর্ণ মনোযোগ বাংলাদেশ নিয়ে। Hopefully if we do that consistently, maybe we can fulfill our bigger dreams. Every cricketer, every team has dreams of playing finals, of playing for trophies, but for now it's about playing Bangladesh in Bangladesh and sort of making sure that we offer ourselves up really well to the challenge ahead. I think in test cricket the margins for টেস্ট ক্রিকেটে ম্যাচ আপ কম ভূমিকা রাখে। যদি না স্পিন উইকেট হয় তখন এসব ভাবনা রাখা যাবে। পিচ মনে হচ্ছে পেসারদেরকেই সুবিধা দেবে। আমরা একাদশ নিয়ে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিব। your considerations. The pitch looks like it's going to assist the seamers more. Obviously we'll have a final look and we'll see how the makeup of our batting and bowling side up is against them, and then we'll make a decision on the playing 11. Look, I think again what matters is
বাবর অনেক রান করে বাংলাদেশে এসেছে। সে এমন এক খেলোয়াড় যে সব ফরম্যাটে ভালো খেলেছে, রান করে এসেছে, এটা ওকে প্রেরণা যোগাবে। মানিয়ে নেওয়ার দিক থেকে সে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। আশা করি ওই ফর্ম নিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছে। Well, for Pakistan, he has done that for years. So for us, the motivating factor is, and the encouraging factor is that he's coming with some runs behind his back. So we'll hope that he'll bring that form into Test cricket as well. And he's one of the best players in the world, and he has that adjustment that he can come from T20s into Test match and sort of bring the same form with him. Secondly, it's a very impressive attack. Like I've said, they came to Rawalpindi 2 years ago. They won the series over there. It's a very well balanced attack. They've got Bangladesh has left arm pacers, they've got right arm pacers, they've got some pace about them. The bowlers also have skills about them. So again, like it's a very big opportunity for us. We're relishing the occasion of facing a good attack and hopefully getting some runs against them. Like I said, we're not. বাংলাদেশের পেস অ্যাটাক মুগ্ধকর। তারা রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজ জিতেছিল। বাংলাদেশের বাহাতি ডানহাতি পেসার আছে, তাদের দারুণ স্কিল আছে। আমাদের জন্য এটা বড় সুযোগ। একটা ভালো অ্যাটাকের বিরুদ্ধে খেলে রান করতে চাই। এটা সম্ভবত আমার দেখা বাংলাদেশের সেরা পেস অ্যাটাক। আমরা এতে অভ্যস্ত। দুই দলই অনেকদিন পর টেস্ট খেলবে, এটাই মডার্ন ডে ক্রিকেট। দুই দলই অবশ্য আরও ম্যাচ খেলতে চায়। আশা করি ভবিষ্যতে তা হবে। মডার্ন ডে ক্রিকেট এমনই, আজ এক ফরম্যাট তো কাল আর এক ফরম্যাট, আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। 2025. But this is modern day cricket. Obviously, both of us, Pakistan and Bangladesh, would like to play Test cricket more regularly, and hopefully that can happen in the future. But the modern day cricketer is somebody that comes off from one format and is playing the other format the next day. So we expect everyone to adapt quickly. देखिए पिच में obviously grass अभी तक तो नजर आ रहा है. পিচে মনে হচ্ছে ঘাস আছে, কাল সকালে দেখে বোঝা যাবে। গত 2-2.5 বছরে আমরা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও খেলেছি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে উইকেট প্রায় একই রকম হয়। আমাদের স্কোয়াডটাই এমন যে পেসুক বা স্পিন বান্ধব, আমরা প্রস্তুত আছি। কন্ডিশন অবশ্য আশানুরূপ পেয়েছি। আমরা তুলনায় যেতে চাই না, তাদেরও কোয়ালিটি আছে, আমাদেরও কোয়ালিটি আছে। কন্ডিশন কেমন হবে তা অনুমিত। পাকিস্তানেও এমন কন্ডিশনই থাকে। हमने स्क्वाड ही ऐसा बनाया कि हमने दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए बनाया कि ऐसी भी बॉलिंग कंडीशंस आ सकती हैं और अगर स्पिन की आ सकती हैं तो भी हमारे पास अपनी स्क्वाड में वो है। तो इसलिए जब भी आप अवे टूर पे जाते हैं, आप 16-17 लड़के लेकर आते हैं ताकि आपको वो स्क्वाड में बैलेंस मिले और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी ही कंडीशंस मिली हैं। देखें, अगर आप टेस्ट टीम को देखें तो मोर और लेस एक बहुत सेटल्ड यूनिट है। स्पेशली अगर आप मिडल ऑर्डर देख लें, मिडल ऑर्डर ज़्यादातर इंजन रूम होता है। टॉप में ज़्यादातर अगर चेंजेस आई हैं वो इंजरीज़ या अनअवेलेबिलिटी की वजह से आई हैं। एक में भी अब्दुल्ला इज़ दी ओनली वन के जिसका फॉर्म साइड करते हुए एक ब्रेक देते हुए हमने उसको रेस्ट किया। वरना अगर आप इमाम का भी देखें, अगर आप पिछले 3-4 साल से देखें तो आई थिंक ऑलमोस्ट वही सेटल्ड टेस्ट क्रिकेट का यूनिट है जो खेल रहा है। और एक डिसेंट आप कह सकते हैं कि हर कंडीशंस में इन्होंने खेला है, हर जगह खेला है, तो अपने साथ एक्सपीरियंस और उस तरीके से टेस्ट के रन्स लाते हैं कि जो हमें बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देता है इधर परफॉर्म करने के लिए। देखिए, मैसेज काफ़ी क्लियर है। टेस्ट क्रिकेट में सिंपल भी और क्लियर है कि जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो टेस्ट मैच हम मतलब ज़्यादातर नहीं जीत पाएंगे। तो बॉलर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें पूरा एतमाद है अपने बॉलर्स पे। वो लीडर्स हैं इस टीम के, पास में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बस हमें एक कंप्लीट सेटअप होता है ना कि जब सबका मिलावट आपस में हो कि अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग हो, उसमें 20 विकेटें लें, इनफ रन्स करें, अच्छे चांसेस फील्ड में क्रिएट करें। तो हमारे ऊपर अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अगले 10 दिन है इसमें हम अच्छी क्रिकेट खेलें, 20 आउट करें 2 बार और इंशाल्लाह एक टेस्ट सीरीज जीत के जाएं। देखिए, ऑब्वियसली चेंज आसान नहीं होती, बट जो सबसे अच्छी बात है इधर हमारे लिए, जो मैंने अभी इंग्लिश में भी उसका जवाब दिया है कि जो हमारा भी मैनेजमेंट आई है, जो नया कोचिंग स्टाफ आया है, सैफ़ी भाई आए हैं, असद भाई आए हैं, उमर गुल आए हैं, इनके अंडर हमने एज प्लेयर्स खेला है। सैफ़ी भाई की कप्तानी में खेला है। असद भाई सीनियर बैटर थे जब हम सारे, अगर आप ये वाला बैटिंग ऑर्डर देख लें, इनके अंडर असद भाई सीनियर बैटर थे जिसने 80 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। उमर गुल के साथ मैंने HPL में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इस्लामाबाद में खेली है, उनकी कोचिंग के अंडर खेला है, उनके साथ पाकिस्तान टीम में खेला है। तो हमें लग नहीं रहा कि कोई नया सेटअप इस वक्त आया हुआ है। हमें लग रहा है कि जो
जो लोग हैं जो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं और जिनको पता है कि किस तरीके से शान के साथ डील करना है, बाबर के साथ करना है, शाहीन के साथ करना है, इवन जो नए बच्चे आए हुए हैं सब ने इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया हुआ है, जो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि देखें मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो कोचिंग स्टाफ और जो प्लेयर्स का जो लिंक होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे आप अपनी फैमिली से ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हो और आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। इवन दो PSL की वजह से टर्न अराउंड टाइम कम था, लेकिन जिस तरीके से कैंप रखा, उससे पहले रेड बॉल क्रिकेट का कैंप रखा जो प्लेयर्स PSL में इन्वॉल्व नहीं थे, और फिर यहाँ आके जो हमने प्रैक्टिसेस की हैं, जो अरेंजमेंट्स हुई हैं, तो लग नहीं रहा कि हम एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी इन लोगों के साथ पहले से ही वाबस्ता रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।